Hi, welcome back to the at-home Lamrim retreat. Hai, selamat datang di retreat Lamrim di rumah. We reached session number 15. Kita telah mencapai sesi nomor The name of this 15. session is called Arming the Bomb. Nama sesi ini adalah mempersenjatai bom. And the picture I chose Dan gambar yang saya is pilih adalah somebody turning on a landmine. seseorang yang menyalakan ranjau So darat. they carry those landmines around. Jadi mereka membawa ranjau darat. They are not armed. They are not turned on. Mereka belum Then disenjatai they put dan them belum underground. dihidupkan. Kemudian mereka Then menempatkannya they di bawah turn it tanah. on. And then they Mereka hide it. menyalakannya dan So menyembunyikannya. we are talking about a karmic seed Jadi kita berbicara tentang bibit karma at link number 2. pada tautan nomor 2. That seed was planted in the consciousness. Bibit ditanam dalam kesadaran. And then it's like first putting a watermelon seed under the ground. Hal ini seperti pertama-tama meletakkan bibit semangka di bawah tanah. And for me, I didn't grow up gardening. I thought Chiqua watermelon were grown in the store. Saya tidak pernah berkebun waktu kecil. Saya pikir sikwa semangka tumbuh di toko. Then, I spent more time with Veronica. She loves gardening. Lalu saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Veronica. Dia suka berkebun. And so I got more aware of how plants are grown. Dan jadi saya lebih menyadari cara tanaman bertumbuh. And, right now in Arizona, it's March. Sekarang di Arizona, ini bulan Maret. We just bought our watermelon seeds. Kami baru saja membeli bibit And, semangka. in the next week or two, we will put them in the ground. Dan dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan, kami akan So menanamnya you di put them in the tanah. ground and then you cover it with dirt. Jadi Anda menempatkan mereka di dalam tanah dan kemudian That's menutupnya like the dengan tanah. karmic seed planted at link number 2. Ini seperti bibit karma yang ditanam di tautan The nomor guy is 2. making the pots. Orang itu membuat pot. Now, I think it's a fascinating thing. Sekarang, saya pikir itu adalah hal yang menarik. For the first 2-3 weeks, Untuk 2 atau 3 minggu pertama, that seed will sit there underground. bibit akan berada di sana di bawah Now, tanah. if you put that seed in your drawer, in your desk, Sekarang, jika Anda menempatkan bibit di dalam laci it Anda can di sit meja there for a Anda, long, long time. dia bisa berada di sana untuk waktu yang 2-3 lama, sangat years. lama. And it's not going to Selama open. 2 atau 3 tahun, But tidak if akan you put it terbuka. underground, Tetapi jika Anda and meletakkannya you di bawah start tanah, watering and you start fertilizing, dan Anda mulai memberi air, dan Anda mulai memberi pupuk, something in the seed wakes up. sesuatu dalam bibit ini bangkit. And in my mind, I always picture it like this, Dan dalam pikiran saya selalu The water membayangkannya comes seperti ini. down through the soil. Air turun melalui tanam, The water touches the seed, air menyentuh bibit, and it starts to seep into the seed. dan mulai merembus ke And the bibit, water wakes up all the factory workers inside the seed. dan air membangunkan semua pekerja pabrik di dalam And they're like, bibit. water. Dan mereka And they're seperti like, air. it's time. Oh, they got sudah the water. waktunya. Mereka Okay, mempunyai let's air. get this watermelon plant going. Oke, mari kita kerjakan tanaman They all semangka start ini. running around the seed Mereka semua mulai berlarian di sekitar like a bibit, factory. seperti pabrik, And it wakes the seed up. dan membangunkan bibit itu. And then 2 or 3 weeks later, Dan kemudian 2 atau 3 the minggu seed kemudian, actually gets fatter. bibit benar-benar menjadi gemuk, It's almost like a balloon. hampir seperti And balon. then it's like you pop a balloon. Dan kemudian seperti Anda And then, meniup balon. boom, the first sprout comes out. Dan kemudian, boom, tunas pertama keluar. And it grows for 3 or 4 months. Dan tumbuh selama 3-4 bulan. And then you get watermelons. Dan kemudian Anda mendapatkan Okay, semangka. so, and by the way, if you want to go deeper, Dan omong-omong, jika Anda ingin masuk lebih dalam, Arya Nagarjuna, Arya sometimes Nagarjuna, he's called the Arya, kadang dia disebut which The means Arya? the coolest guy who saw emptiness yang berarti orang paling keren yang melihat kekosongan directly. secara langsung.
I'll just throw a little bit of seed in your mind. Saya hanya akan melemparkan sedikit bibit ke dalam pikiran Anda. Nagarjuna would say Nagarjuna akan mengatakan that the water never touches the seed. bahwa air tidak pernah menyentuh bibit. So how can the seed grow then? Jadi bagaimana bibit itu bisa bertumbuh? Well, to learn the answer to that, Nah, untuk mendapatkan jawaban itu, you're going to have to come and look at our special video series Anda akan harus datang dan melihat video seri about khusus Nagarjuna. We are tentang translating his Nagarjuna. greatest book. Kami menerjemahkan buku terbesarnya. It's a commentary by the greatest Tibetan Lama of all time, Chone Lama. Itu adalah komentar dari guru Tibet Almost the terhebat greatest, sepanjang masa, Chone Lama, hampir yang terbesar, except for my Lama and Tsongkhapa. kecuali guru saya dan Tsongkhapa. But we're going to be talking about that in our special Nagarjuna class. Tapi kita akan berbicara tentang hal itu di kelas khusus Nagarjuna Okay, so kami. let's go back to that seed was put under the ground in link number 2. Oke, mari kita teruskan. Bibit itu diletakkan di bawah tanah dalam The seed tautan was nomor planted 2. in your mind. Bibit itu ditanam dalam pikiran And it Anda sat there under the ground. dan berada di sana di bawah tanah. And something, water and fertilizer, came down and touched it. Dan sesuatu, air dan pupuk, turun dan menyentuhnya. And because of the water and the fertilizer, the seed started to get fat. Dan karena air dan pupuk, bibit mulai menjadi And then it was ready to gemuk. split open and make a sprout. Kemudian dia siap untuk terbuka dan menjadi So sebuah now the tunas. question comes, Jadi sekarang what pertanyaannya is muncul. the power or force which is like fertilizer or water for a mental seed? Apa kekuatan yang seperti pupuk atau kekuatan air untuk bibit mental? What makes the seed wake? What makes the factory workers inside the mental seed wake up and start working to push out the sprout? Apa yang membuat bibit terbangun? Apa yang membuat pekerja pabrik di dalam bibit mental bangun dan mulai bekerja untuk mengeluarkan tunas itu? Now, there are 2 links, number 8 and number 9. Sekarang ada 2 tautan, nomor 8 dan nomor 9. Technically, they are called beginning desire and then advanced desire. Secara teknis, mereka disebut keinginan awal dan kemudian keinginan lanjutan. And they are the force which makes the seed factory workers start running around and working to push the sprout out. Mereka adalah kekuatan yang membuat pekerja pabrik bibit mulai berlarian dan bekerja untuk mengeluarkan tunas. So I have a special strategy for these 2. Jadi saya punya strategi khusus untuk 2 ini. I'm going to read the text to you. Saya akan membaca teks kepada Anda. You can see sort of the lower school idea. Anda dapat melihat ide sekolah yang lebih rendah about what wakes up the seed tentang apa yang or membangunkan what makes the bibit seed fat. atau apa yang membuat bibit gemuk. And then when we finish the text, Dan kemudian ketika kita menyelesaikan teks, I'm going to take you into a more advanced understanding saya akan membawa Anda ke pemahaman yang lebih maju of what makes the seed fat and strong. tentang apa yang membuat bibit gemuk dan kuat. Okay, so first we're going to start with link number 8, Pertama, kita akan mulai dengan tautan nomor 8, beginning desire, initial desire. keinginan awal. And the picture is, it's a terrible painting, okay? I'm sorry. Dan gambar adalah, ini lukisan yang But mengerikan, it's a big maafkan saya. fat man, not a lady, having a feast, overeating. Tapi itu adalah pria gemuk, besar, bukan wanita, sedang pesta, makan berlebihan. And this Fechan Pang guy, Dan ini this fat seorang guy, pria gemuk. what does he represent? Pria gemuk ini, apakah yang Okay, Gepa dia Sepa wakili? means link number 8 is called beginning desire. Kepa Sepa artinya tautan nomor 8 And the adalah keinginan lower awal. school explanation. Dan penjelasan sekolah yang lebih rendah, You get different kinds of desire start in your heart.
Anda memiliki jenis keinginan yang berbeda yang Here's dimulai dalam one. hati. Ini salah Sorwa satunya. dewala mendawa de besepa means you have feel this desire that you don't want to lose the things that felt good to you in link number 7. Artinya, Anda merasakan hasrat, tidak ingin kehilangan hal-hal yang baik untuk diri sendiri di tautan nomor 7. Or there's another version of this desire. Atau ada versi lain dari keinginan ini. Means you do want to get away Artinya Anda from ingin something that menjauh was painful during link number 7. dari sesuatu yang menyakitkan selama tautan nomor 7. So you have dawa shimba. Shimba means you get a strong desire Jadi Anda memiliki dewa sempa yang berarti that you either mendapatkan don't keinginan want yang to or kuat you do want to get away from that thing. bahwa Anda tidak ingin atau Anda ingin menjauh dari hal itu. Tangyom la minyabe chedu sepayin. Tangyom la. You can also have a feeling of neutral feeling. Anda juga bisa punya perasaan netral And you can kind of have a hope that it's going to go on. dan berharap itu akan berlanjut. So that would be another kind of desire. Jadi itu akan menjadi jenis So keinginan yang lain. when we say that the link number 7 of feeling has triggered desire at link number 8, beginning desire. Ketika kita mengatakan bahwa tautan nomor 7, perasaan, When telah we say memicu that tautan number 8, 7 awal is keinginan. feeling is triggering desire. Ketika kita mengatakan bahwa nomor 7, perasaan, memicu keinginan, Gong in the next sentence means what we're really saying, okay? Gong, the real thought, sandini mochana, right? gong dalam kalimat berikutnya berarti apa yang kita benar-benar katakan. We're talking Pemikiran about sesungguhnya, feelings that have been triggered by number 6. kita berbicara tentang perasaan yang telah dipicu oleh nomor Which is 6, contact yaitu with the outside world. hubungan But dengan we're dunia talking luar. about special kind of contact with the outside world, Tapi kita berbicara tentang jenis khusus kontak which is dengan mixed dunia up luar with misunderstanding. yang bercampur dengan So the wife kesalahpahaman. has eyes when she comes in the kitchen. Istri memiliki mata ketika dia Then masuk she ke opens dapur, her eyes. And kemudian she dia kind of membuka opens her matanya, ears. dan dia And seperti then there's the membuka red face of the telinganya, husband. dan kemudian ada And wajah the merah yelling, suami "You're stupid." yang berteriak, And Anda her bodoh. mind makes contact with those sounds and those shapes. Dan pikirannya melakukan kontak dengan suara-suara dan bentuk-bentuk, But that contact with his red face and his loud words, tapi kontak itu dengan wajah merah dan it's kata-kata yang mixed up keras with misunderstanding where he's coming from. bercampur dengan kesalahpahaman dari mana dia berasal. Can you hear your husband calling you stupid? Dapatkah Anda mendengar suami Yeah, I memanggil hear. Anda bodoh? Ya, saya What's the dengar. feeling in the back of your mind? Apa perasaan di balik pikiran I Anda? didn't do anything and he's yelling at me. Saya tidak melakukan And apa-apa in dan that dia case, the berteriak pada saya. contact with the red face and the contact with the loud words is mixed up with misunderstanding. Dan dalam hal ini, kontak dengan wajah merah dan kontak dengan kata-kata keras bercampur dengan And if kesalahpahaman. that contact creates a feeling of anger, Dan jika kontak yang menciptakan perasaan marah, and then that anger creates a desire at link number 8 to get out of the kitchen. dan kemarahan itu Divorce this guy. yang menciptakan keinginan pada tautan nomor 8 untuk keluar dari dapur menceraikan orang Then we ini. have bad karmas and dirty good karmas getting woken up. Maka kita memiliki karma buruk dan karma baik kotor terbangun. But he says, Marik Pamena, but if the wife at that moment says, he's yelling at me because I yelled at my kids.
Tapi jika istri pada saat itu mengatakan dia berteriak pada saya karena saya berteriak pada She's still anak-anak gonna have saya, feeling, dia but masih she's akan not gonna memiliki have perasaan. this link number 8 desire to get away. Tapi dia tidak akan memiliki tautan nomor 8, keinginan And untuk that's a kabur. subtle thing we have to talk about. Dan itu hal halus It doesn't mean yang she kita harus doesn't want to bicarakan. get out of the kitchen. Tidak berarti dia tidak ingin kabur dari dapur. It means she wants to stop it, but she understands how to stop it. Itu berarti dia ingin menghentikannya, tapi dia mengerti cara Don't menghentikannya. forget, I'm still kind of keeping to the lower school. Jangan lupa, saya masih tetap berada di sekolah yang lebih rendah. Okay, link number 9. Oke, The tautan nomor picture is 9. a monkey grabbing a fruit. Gambar ini adalah monyet meraih buah, And here's the definition of it. dan ini adalah Grupo definisinya. Lebanese Sepa Jecha Pelwe at link number 9, which is called advanced desire. Di tautan nomor 9 yang disebut hasrat Your lanjutan, desire gets stronger and stronger. keinginan Anda akan Yula menjadi lebih kuat, ching chakte. And then you get a special craving for that object. dan Anda mendapatkan hasrat khusus atas objek itu. And that craving can come in 4 different kinds. Dan hasrat itu bisa muncul dalam 4 jenis Generally. berbeda. Not as this Secara link, umum, okay? Generally. bukan di tautan ini, oke? Biasanya. He should have said that, and a lot of the texts on the 12 links. Dia seharusnya mengatakan, dan banyak teks tentang 12 They tautan. start discussing the divisions of desire in general, but not link number 9 desire. Mereka mulai membahas pembagian tentang keinginan secara umum, tetapi bukan tautan nomor 9 keinginan. So it can be a little bit confusing. Jadi itu Okay, so bisa here, sedikit in general, membingungkan. here's 4 kinds of desire. Jadi secara umum, inilah 4 jenis Dopanyewa keinginan. lemba ni doyen la chakpa. One is called the desire for desirable things. Yang pertama disebut keinginan atas sesuatu yang diinginkan. And that's called doyen la chakpa. Doyen la chakpa means attraction to beautiful things. Dan itu disebut duyun lacakpa, yang Like berarti nice tertarik clothes, atas hal-hal indah, seperti pakaian tasty food, bagus, or makanan the feeling of lezat, sex. Okay. atau perasaan So these seks. are all kinds of attraction to the objects of desire. Ini semua jenis daya tarik untuk objek keinginan. Then there's a tawanyewa lemba, which means desire for thinking of things a certain way, desire for certain viewpoints. Lalu ada tawanye palenpa, yang berarti keinginan untuk memikirkan hal-hal dengan cara tertentu, keinginan atas pandangan And this is tertentu. described as tangen la chakpa, attachment to negative wrong viewpoints, bad viewpoints. Dan ini digambarkan sebagai tangen lacakpa, kemelekatan ke sudut pandang negatif yang salah, like, sudut pandang hey, buruk. there's no karma. Seperti, You tidak can do what ada you want. karma. Anda dapat So melakukan that's a viewpoint, apapun yang Anda inginkan. and it's Jadi completely itu wrong. pandangan, dan But itu you can get benar-benar attached to it salah. like alcoholism. Tetapi Anda bisa melekat padanya seperti alkoholisme. So the second kind of advanced desire in this list Jadi jenis kedua hasrat lanjutan dalam daftar is an ini attraction to mistaken ideas, adalah daya tarik terhadap ide keliru, except a special one. kecuali satu And we're yang saving that one khusus, for later. dan kita akan That one membicarakannya is nanti. the wrong idea about me. Yang itu adalah ide salah tentang saya. That's coming later. Itu Okay, number nanti. 3. Oke, nomor 3. Suchim dan tushu newa lemba ni tangen dang jawi sutim dan tushu memba la chakpa. There's a special wrong idea called sutim dan tushu
kita Salah satu ide salah attachment to wrong disebut kinds of morality, kemelekatan ke jenis moralitas yang salah, and attachment to wrong kinds of asceticisms, like difficult spiritual practices. dan kemelekatan ke pertapaan seperti praktek spiritual yang sulit. So Sutram here, I said ethics, but I should say I think a code of life. Maka sutrim di sini saya katakan etika, tapi saya harus mengatakannya saya pikir sebuah kode And there is kehidupan. such a thing as a negative code of life that people commit to that code of life. Dan ada hal seperti kode negatif kehidupan yang di mana orang berkomitmen pada kode negatif kehidupan itu. There's a couple of examples in the ancient books. Ada beberapa contoh dalam buku-buku kuno. There used to be strict trades in India. Your father's a butcher, you should be a butcher. Dulu ada perdagangan ketat di India. Jika ayah Anda tukang potong daging, Anda harus menjadi tukang potong daging. And that person will actually, when they reach training time, Dan orang itu ketika mereka mencapai waktu pelatihan, they'll make a commitment. mereka akan I will membuat follow komitmen, the life of a butcher. saya akan mengikuti kehidupan seorang I will be tukang a potong soldier. daging. Saya That's one akan menjadi example. tentara. The other is called Itu tulshuk. adalah salah satu contoh. Yang lain disebut And tulshuk. these are difficult practices that are supposed to be spiritual, but actually they just hurt you. Ini adalah praktek yang sulit, yang seharusnya spiritual, tetapi sebenarnya hanya menyakiti Anda. There were many in India. One of them, Ada banyak sekali di India, salah you hold your satunya arm up Anda mengangkat lengan ke for atas 2 years. selama 2 And tahun. if you can keep it up, Dan then jika you're a Anda good bisa spiritual menjaga person. itu, maka You Anda can do adalah something orang tough and spiritual yang hard. baik. Anda dapat melakukan And the arm sesuatu yang doesn't get sulit dan enough blood. keras, dan dengan tidak And it mendapatkan shrinks. cukup darah dan menyusut. After that, you cannot use it. Dan setelah itu Anda Then they tidak say, dapat oh, he's very menggunakannya. spiritual. Kemudian mereka berkata, oh dia sangat spiritual. There are many religions where if you hurt yourself, Ada banyak agama yang menganggap bahwa this is some menyakiti special diri spiritual sendiri itu practice. sebagai praktek spiritual khusus. So attraction to those is the third kind of negative desire. Jadi daya tarik terhadap itu semua adalah keinginan negatif yang ketiga. Now, the fourth one, Yang keempat, Dr. Mawa Nyaralembani, Dr. Mawar you are Nyaralembani super attracted to saying, I am me. Michael is Michael. Anda sangat tertarik dengan perkataan, saya adalah saya. Michael adalah You could say Michael. self-nature, but that's, I don't know. Anda It's bisa kinda mengatakan confusing. sifat diri, tapi itu agak membingungkan. For example, Sebagai contoh, is water wet? apakah air basah? Can you say that water is wet? Dapatkah Anda Sure. mengatakan bahwa air itu basah? Can you Tentu. walk on water? Anda No, bisa not berjalan di possible. atas air? Tidak Why? mungkin. Water is Mengapa? wet. You're going to fall down. Air itu basah, Then Anda akan jatuh. Buddhism, the deepest Buddhism, Kemudian Buddhisme it says terdalam, the wetness of water and the hotness of fire are not inside the water and they are not inside the fire. dikatakan bahwa basahnya air dan panasnya api tidak berada di dalam air dan di dalam api. Your seeds put the heart in the fire. Bibit Anda menempatkan panas ke dalam And api, your seeds put the wet in the water. dan bibit Anda menempatkan And your kebasahan ke seeds dalam put the air, angry words in your husband's mouth. dan bibit Anda menempatkan kata-kata marah di mulut suami And Anda. even what you hear in your own mind.
Dan bahkan apa yang Anda dengar dalam pikiran Anda What- sendiri, what you hear when you listen to your own thoughts. apa yang Anda dengar ketika Those Anda thoughts are also mendengarkan coming pikiran out of Anda seeds. sendiri. Pikiran-pikiran juga And the keluar listener dari is coming bibit, out of seeds. dan pendengar keluar dari bibit. So in a way, Jadi dengan suatu the cara, husband in the kitchen is not my husband. suami di dapur bukan Why suami do you say saya. that? I'm Mengapa talking Anda berkata about the one begitu? you say, I didn't do anything and he yelled at me. Saya berbicara tentang saat Anda berkata, It's saya tidak melakukan apa-apa, impossible dan dia for berteriak pada there saya. to exist in 1 billion years any husband where the wife didn't do anything. Mustahil ada di sana dalam 1 miliar tahun suami dengan istri yang tidak melakukan apa-apa. Because the husband coming from the seeds in the wife's in the wife's mind. Karena suami berasal dari bibit dalam pikiran istri. Now, if we don't understand why the husband yelling at me, Sekarang, jika kita tidak mengerti mengapa if suami you don't berteriak understand pada where the saya, husband's coming from, jika Anda tidak mengerti dari mana suami then you berasal, will link two. You will say, no, you're stupid. You will make new couples. maka Anda akan menghubungkan keduanya. Anda akan mengatakan, tidak, Anda yang bodoh. But Dan if you Anda understand akan who membuat the karma husband baru. really is, Tapi jika Anda mengerti siapa suami yang sebenarnya, oh, this husband yelling at me because I yelled at my kids last week. I put a seed in my mind. Yeah. suami ini berteriak pada saya karena saya berteriak pada anak-anak So saya minggu the lalu. fourth Saya kind of menanamkan bibit dalam pikiran saya. advanced desire. Jadi jenis keempat keinginan lanjutan Link di number sini, 9. tautan nomor It 9, refers to misunderstanding me mengacu pada kesalahpahaman saya and my things, my husband, my house, my kids. Okay. dan punya saya, suami saya, rumah saya, And anak-anak that's a saya. good place to go to the higher school's understanding of these two links. Dan itu adalah tempat yang baik untuk masuk ke sekolah lebih tinggi untuk pemahaman kedua tautan. What is it that makes the seed start to get fat under the ground until it's ready to crack open? Apa yang membuat bibit mulai gemuk di bawah tanah sampai siap untuk membuka? What's the real water and fertilizer, which is, we can kind of say, link 8 and link 9? Apa air dan pupuk yang sebenarnya yang bisa kita katakan adalah What's the tautan real ke-8 dan tautan water and 9? fertilizer that makes a mental seed get ready to open? Apa air dan pupuk yang sebenarnya yang membuat bibit mental siap And terbuka? don't forget that mental seed that we planted in link number 2 is in the wheel of life, and it's something bad. Dan jangan lupa bahwa bibit mental yang kita tanam dalam tautan nomor 2 ada di roda kehidupan, dan itu sesuatu yang And in buruk. link number 8 and link number 9, we are turning on the bomb, Dan dalam tautan nomor 8 dan tautan nomor and 9, it's going to kita explode. menyalakan bom So dan akan you meledak. guys, if you came to the Diamond Cutter Institute programs Jadi, jika kalian datang ke program Diamond Cutter or ACI programs, atau program ACI, you studied Le Lam, kalian Karma mempelajari Marga. lelam, karma you studied marga, the 4 steps. kalian mempelajari 4 So I langkah. ask you, Jadi saya bertanya, how do you make a good seed grow faster and bigger? bagaimana Anda membuat bibit yang baik tumbuh lebih cepat dan Tim. lebih besar? Coffee meditation. Meditasi kopi, Thinking about your good seeds. memikirkan bibit, Taking Baik, joy Anda. that you are doing good deeds. merasa senang karena And Anda telah berbuat baik understanding what you are doing dan memahami apa yang Anda during your coffee lakukan meditation. selama kopi Those meditasi Anda. thoughts are like Pikiran-pikiran itu sunlight. seperti sinar They're like matahari, water. mereka They are seperti like air, fertilizer seperti on the pupuk good seeds. untuk bibit yang baik. So if there was a wheel of life for good life, Jadi,
jika ada roda kehidupan untuk kehidupan yang baik, Link number 8 and link number 9 would be something like coffee meditation about the person you helped this afternoon. tautan nomor 8 dan nomor 9 akan seperti coffee meditasi And tentang Don't orang yang forget, Anda during bantu coffee sore meditation, ini. you have two kinds of coffee meditation joined together. Dan jangan lupa selama coffee meditasi Anda memiliki dua jenis This one, meditasi kopi digabungkan I'm so bersama. happy I helped Satu ini, somebody this afternoon. saya sangat senang membantu This seseorang one, sore ini. I'm Dan so yang satu happy I ini, have a new way to make money, for example, dan yang satu ini saya sangat senang which is ada cara helping baru the person this mendapatkan uang. afternoon. Sebagai contoh, yaitu membantu orang I'm happy I helped the lain person this sore ini. afternoon. Saya senang saya And membantu I'm happy I orang have a sore new ini. system where helping other people is how I get money. Dan saya senang saya punya sistem baru di mana membantu orang lain adalah cara saya Take those mendapatkan two uang. Jadi and ambil do a kedua ini coffee meditation. dan lakukan coffee That's meditasi. how to make a good seed grow bigger and faster. Itulah cara membuat bibit baik tumbuh lebih besar dan lebih cepat. Now, what's the real link 8? What's the real link 9? Sekarang, apa tautan nyata Because now we're talking ke-8? about bad seeds. Apa tautan sebenarnya yang ke-9? Okay, and I Karena will give sekarang you kita a new berbicara 8 tentang and 9. bibit buruk. Dan saya akan memberikan ke-8 dan 9 baru. Number 8. Nomor 8, Did you kill a pig last week? apa Anda membunuh babi Yes. minggu lalu? Are you sorry? Ya. Apa No. Anda menyesal? I'm happy. Tidak. Okay, Saya that's like bahagia. link number 8 for a bad seed. Oke, itu tautan nomor 8 untuk bibit buruk. It's like a negative coffee meditation. Seperti Yeah, I'm coffee glad I meditasi killed yang a pig. negatif. Ya, Now saya I got senang more saya membunuh protein. babi. Sekarang saya punya I'll lebih be a banyak stronger protein. person. Saya This is akan completely menjadi stupid orang yang idea. kuat. Ini benar-benar ide Then bodoh. what's a deeper kind of water and fertilizer? Lalu apa jenis air dan And pupuk and yang this is lebih where I mendalam? wanted to take you by the end of today, session 15. Dan ini adalah tempat yang saya ingin bawa Anda pada So akhir listen, hari ini, sesi 15. just Jadi dengarkan, understanding the system of hanya the wheel of life memahami sistem is like roda sunlight kehidupan ini adalah on seperti your good sinar seeds. matahari pada Okay? bibit And the baik opposite Anda. of that, Dan kebalikan dari itu, you don't study. You Anda don't tidak understand. belajar, Anda You tidak don't work mengerti, hard to see emptiness. Anda tidak bekerja You keras don't untuk meditate melihat every day. kekosongan, Anda tidak meditasi setiap Just hari, that not understanding the system and not doing it. hanya tidak memahami sistem dan tidak That's the real melakukannya. link number 9. Itu Okay? adalah So if tautan link nyata number nomor 8 for 9. bad seed Jadi, jika is to tautan nomor enjoy that you 8 hurt somebody untuk and you don't bibit feel buruk bad. adalah menikmati sewaktu Anda menyakiti seseorang dan Which is the Anda half tidak of a merasa negative buruk, coffee meditation. yang merupakan Then setengah the dari more meditasi, serious coffee meditasi. light on the bad seed Maka dengan nada lebih serius untuk bibit buruk is adalah that you don't understand seeds at all. Anda tidak mengerti bibit What's the sama real sekali. advanced desire, link number 9, Apa arti dari hasrat lanjutan in the tautan higher nomor school? 9 di That sekolah yang seed is lebih going to tinggi? get fat and powerful and open faster Bibit akan menjadi gemuk dan kuat dan terbuka if lebih it cepat has not sunlight but radiation, jika tidak ada sinar matahari poison radiation oleh radiasi. Racun coming from your radiasi mind. berasal dari The pikiran seed stuff is Anda. stupid. Itu hal bibit ini bodoh. The pen is a pen. Pena itu Okay, adalah that pena. thinking Pemikiran itu makes this bad seeds grow faster and stronger. membuat bibit buruk tumbuh lebih cepat And those are dan the lebih real kuat. link number 8 and link number 9 for the wheel of pain. Dan mereka adalah tautan nyata nomor 8 dan tautan nomor 9 atas I'm not roda sorry I hurt rasa someone. sakit. Saya tidak menyesal
saya menyakiti deserved. seseorang, He hurt me. dia pantas He called mendapatkannya. me stupid. Dia menyakiti saya. I'm not Dia sorry he called memanggil my saya husband bodoh. stupid. Saya tidak menyesal. Well, Saya aren't you worried dipanggil about suami saya planting bad bodoh. seeds? Apakah Anda Ah, tidak that's khawatir menanam ridiculous. bibit buruk? Itu Then you konyol. just did 8 and 9. Kemudian Anda hanya Okay, melakukan so let's be 8 dan careful. 9. Oke, jadi Number mari 1, kita berhati-hati. don't Nomor yell at your 1, husband. jangan berteriak Even pada if suami he's Anda. stupid, don't yell at him. Bahkan jika dia bodoh, jangan Stay berteriak quiet, kill the padanya. seed. Tetap tenang, And bunuh link number bibitnya. 9, Dan tautan nomor respect 9, the seeds. menghormati Study more bibit. and more and more. Belajar lagi Even dan if you lagi dan can't lagi. stop fighting with your husband, Bahkan jika Anda tidak bisa berhenti bertengkar dengan suami keep Anda, learning more and more and more. terus belajar dan terus menerus. And then there will be light, sunlight in your mind, which makes the good seeds grow and the bad seeds stop. Dan kemudian akan ada sinar matahari dalam pikiran Anda yang membuat bibit baik ini tumbuh dan bibit Okay, buruk see you in berhenti. session 16. Oke, sampai We're jumpa going di to talk about sesi the fat 16. seed. Kita akan berbicara tentang Thank you. bibit gemuk. And thanks for Terima translating. kasih dan terima kasih sudah menerjemahkan, Stanley.